যতন লামসগো ত্রিপুরা বরক টিভি নাই তংনাই যত চিনি ত্রিপুরা সারং মিয়াও চিনি মনোসলিনটা SDM অফিস গমামা বদল নমিনেশন দিলাইখা চিনি বসকাং এডিসি ইলেকশন नि बागै চিনি লং ট্রাইবেলি একেবা চিনি তিনটা ডিসি কন্টেস্টেন্সি नि চিনি মনোসলিনটা এক সামনো একেবা চিনি দেমসরা পুজুসরা ও জায়গানি ক্যান্ডিডেট রকবো গোबां मियाव नमिनेशन टानलायखा अमा हाकिनो मियाव बीजेपी नि बदल रकबो चिनि CM डॉक्टर मानिक साहाबो फाये बरनो लगिरुवे नमिनेशन टानफायखा अमा हाकिनो चिनि सामरुनि चिनि कैंडिडेट हंस कुमार त्रिपुरा बोटाम हिनि खरां तिसाका तांगै बीजेपी रक CM नो नाहारै नमिनेशन मारि अबनो सिराय ब सायखनारिका पिरिजागै दे तमा अंखा तामो हिनै चिनि कक थुमाय रक बाय ब कक सिंगमा परे तामो रिप्लाई रेखा चिनि हंस कुमार त्रिपुरा बिनखुक्ति खनाय नै दि सिराय মিষ্টি দই তবু একটা অফার পালন খালাইয়া এবং বিজেপি রাউন্ড সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ গ্রাউন্ড দিও বিজেপি মানে জুমলা এবং একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারাউনি বিকল্প পার্টি যিনি হিস্টোরিক্যাল রক্ষা খালাইনায় যিনি ইতিহাস রক্ষা খালাইনায় যিনি ভবিষ্যৎ জেনারেশন রক্ষা খাইনায় যিনি এডিসিন রক্ষা খাইনায় এডিসিনি रखा खाई बगे एकमात्र पार्टी दो त्रिपुरा रखा खाई पाहाड़ी बांगाली मिलन सेतु रखा खाई एकमात्र त्रिपुरा मुथा पार्टी बुबाग्रानी पार्टी आं दिनै हंस त्रिपुरा कैंडिडेट अब त्रिपुरा मुथानी त्रिपुरा रावनि कैंडिडेट से एवं जों आनारसनि कैंडिडेट से बुबाग्रानी कैंडिडेट जिनि बुबाग्रा आनारस जिनि बुबाग्रा से जिनि कैंडिडेट बीजेपी ने सानम देमसरा पचुसरा जे नमिनेशन दिना थांगने बिनि लोगो CM सपैखा आबनो बिले नम बोता किरिजाता गा CM नति फेकना नातम आबनो ते अबनो पयलानो साका जे चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि केंद्र एवं राज्य सरकार जेटा डाबल इंजिननि सरकार এই ডাবল ইঞ্জিনनि सरकार साधारण स्टेट একটা পার্টি যিনি ত্রিপুরা মুথা পার্টি ন কিরি জাগৈ CM নমিনেশন মারি ফাই দিলে अब ज्वलंत प्रमाण अरन सारा त्रिपुरा राज्य सारा एडिसिनि एलाकानि बरुक सिका जे लंगत्राय बेली 5 नং सामुनु एवं 60 पचुसरा देमसरा 6 नং मनुसलिता त्रिपुरा मुथा स्ट्रंग त्रिपुरा मुथा एकदम मजबूत दङ लंगत्राय बेली माने त्रिपुरा मुथा अब ज्वलंत प्रमाण जों आगामी दिन हासिल खालामनाय CM जतै फाना साथो CM जे और तिनी नमिनेशन रेनि फाइमानि अबनो तिनी प्लस पॉइंट अबनो तिनी जे दुजार बाय बराव जे रैली खलायो दुजार बाय रैली खलायो माने आगामी दिन त्रिपुरा सारावनो और SIR चालू खलाये तिनी विभिन्न भावे चिनि बरुनावनो जारा बुतार अधिकार बुतार वंचित खलाये तिनी जीसीबी बाय नडनाय बराव जे भावे तिनी लुलार अब मिसिल खलायो जीसीबी मिसिल खलायो तार माने त्रिपुरा राज्यनि जे बीजेपी रावनो जों तिनी जीसीबी बाय दुङै कखलायनाय अमहाय बराव सिम्बल खुनु मानिसे एवं যেভাবে তিনি বড় ডিজার থেকে শুরু করে ডিজে টানো যেভাবে মিছিল খাইকা অবনো মনে খেয়ে লাস্ট মিছিল আগামী 17 তারিখ যৌন আর বিজয় উৎসব খাইনায় এবং বিজয় মিছিল খাইনায় আমবাই